हज से बड़ा सवाब और जन्नत के टिकट बांटना, ये इस्लामी टच है। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा दिया है जी, नवाज शरीफ साहब ने कब कहा जन्नत का टिकट बांटा उन्होंने? तो फिर इमरान खान ने कब कहा कि मैं उम्मत मुस्लिम का बड़ा लीडर हूँ? उन्होंने जी तो जी नहीं कहा। जी 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 ये इमरान खान साहब जब स्टेज पे चढ़े हुए थे और पीछे से कासिम सूरी ने कहा था सरकार इस्लामिक टच दे, तो इमरान खान ने उसे शटअप डाल दी थी या उसी में वो तला गया था? जी नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ शाह जी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कहाँ से हैं आप और सवाल करें, लाइव हैं आप। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? जी मैं अब्दुल बसीर नाम है मेरा और अबू धाबी से हूँ। जी जी जी, और वैसे ताल्लुक मेरा कराची से, कराची में रहता हूँ। तो मैं खुशकिस्मती की एक अच्छी बात है, आपसे मुलाकात हो गई। मैं आया भी था आपसे मिलने के लिए, लेकिन बस वो करीब से वापस चले गए। आपसे मुलाकात बदकिस्मती कह लें या इत्तेफाकन मुलाकात हो न पाई। चलो नेक्स्ट टाइम भी जब भी आप आएंगे तो इतवार के अलावा मुलाकात नहीं होती, और इतवार को भी आपने सुबह 9 बजे से पहले एकेडमी में एंटर होना है, उसके बाद एंट्रेंस भी नहीं होती। बिल्कुल इंशाल्लाह। और दूसरी चीज ये कि हम और आप हम उम्र हैं। अच्छा, तो जो तवारीख आप बयान करते हैं तो तकरीबन हम उम्र हैं। और दूसरी चीज ये कि आपके मेरे शायद कुछ बात लंबी हो जाए, माजरत शुरू से कुछ सवाल शायद कुछ माजरत। नहीं सवाल आप मुख्तसर करें, उसकी वजह है कि बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आप एक लाइन में अपना क्वेश्चन करें, मैं अपना सवाल एक लाइन में करेंगे। सवाल एक लाइन का है, लेकिन मसले है कि थोड़ी सी बात तो आपसे करनी होगी। इतना इंतजार किया मैंने, 7 साल इंतजार किया तकरीबन 7 नहीं, साल। वो ठीक है, वो आप बात जरूर करें। आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन करें, मैं जवाब दे दूंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। छोटी सी बात, आपके इल्मी ज़हूर से पहले अगर हम आपकी बातें किसी के सामने बयान करते थे जो आप बयान कर रहे हैं, तो फौरन हम पे ठप्पा लग जाता था कि ये तो मौदूदी हो गया है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह पे बतौर तंज ये करते थे कि ये तो मौदूदी हो गया। और आपके इल्मी ज़हूर के बाद अभी अगर हम किसी से आपकी बात करते हैं फिरका वारियत वगैरह वगैरह वगैरह, तो कहते हैं तो मिर्जा का, इंजीनियर का, या मिर्जा का जो अलकाबात लोग देते हैं तज़हीक के तौर पे, तंज के तौर पे। बहरहाल इसी तरह मेरा उस सियासी तौर पे ताल्लुक उस जमात से जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जमात से, जमात इस्लामी से। लेकिन अगर आप किसी दूसरे सियासी रहनुमा की बात करते हैं तो फौरन ठप्पा लग जाता है कि ये तो इमरान खान या पीटीआई का है। तो पिछले दिनों मैं आपको सुनता हूँ अक्सर, हूँ मैं आधे आधे क्लिप नहीं सुनता, पूरे सुनता हूँ। पिछले दिनों किसी ने आपसे सवाल किया या आपको इमरान फोबिया हो गया या पता नहीं क्या हो गया है, उसमें फिर आपका जवाब था कि हजरत नवाज शरीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लामी टच नहीं देते हैं। तो सवाल ये है मेरा, एक मिनट जी 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 हाँ फरमाइए। मैंने हजरत नवाज शरीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं कहा भाई। आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ। पता नहीं है आप कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं जी। मैं खतरनाक नहीं, ये बहुत खतरनाक खेल खेला आपने भाई। आप इस तरीके से बात ना करें, आपको पता ही नहीं है। आप ये बात करके साइड पे हो जाएंगे भाई, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लूज करने के लिए कुछ नहीं है। नवाज शरीफ, नवाज, चलो जी सिर्फ नवाज शरीफ का नाम ले लेते हैं इसमें, नवाज शरीफ हो जाए या बाकी भी जितने सारे पॉलिटिकल लीडर, कोई मसला नहीं। नवाज शरीफ, आपने सिर्फ ये बात की कि उन्होंने कभी इस्लामी टच नहीं दिया उनके जवाब में, तो मैं उनके इस्लामी टच आपको बता देता हूँ। उन्होंने तो इस्लामी टच के लिए बाकायदा, मैंने आपसे पूछा ही नहीं भाई, आपने टच, आपने मुझे क्यों बताना है? आप मुझे ये बताइए, इस बात को छोड़ के बाकी जितने बातें मैंने फैक्ट्स एंड फिगर पे की हैं, क्या आप उनके साथ एग्री करते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूँ, सिवाय इन बातों। नहीं, उस क्लिप के अंदर मैंने जो कुछ इमरान खान साहब का जो पिक्चर उनकी वीडियोस के आईने में पेश की है दलाइल के साथ, उससे आप एग्री करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, मुझे तो उससे कुछ जरूरत ही नहीं है। मुझे उस नहीं, एक मिनट, मुझे ठीक, इसका मतलब है कि उसमें इस एक बात से आपको इख्तिलाफ है, तो वो आप रखें, बिल्कुल सामने रखें। नहीं, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि इमरान कितना सच्चा है या कितना झूठा है। आप अपनी बात करें, आप एक बात कर दें, मुझे 50 हवाले नहीं चाहिए। आप उस मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले, मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उससे पहले, जहां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में या 2018 के इलेक्शन के अंदर जो इस्लामिक टच करके और अपने आप को उम्मत मुसलमान का लीडर तैयब अर्दगान के बाद पेश किया, वो एक रेफरेंस आप दे दें मुझे। बिल्कुल नहीं, मैं इस्लामी टच की बात कर रहा हूँ, उम्मत मुस्लिमा का लीडर हो जी। इस्लामी टच 1988 में दिया, 1990 में दिया। ये एक मिनट, मैंने आपको पहले ही कहा है ना,
مجھے پتا تھا آپ کہاں جائیں گے, مجھے اس وقت بھی پتا ہے, اس وقت بھی وہ جو 1900, مجھے پتا ہے اس بات کا, وہ جو 1988, جی میری بات سن لینا آپ, میں آپ سے پولیٹیکل بحث نہیں کر رہا, یہ کام نہ کریں. مطلب ہم نے 1988 یا 1992 یا 1997 کی چیزوں کو اگر جج کرنا ہوتا تو 2013 میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے میں اپنی ووٹ ضائع نہ کرتا. ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ یہ وہ نہیں ہوگا, یہ بھی اینڈ پہ وہی نکلا. تو وہ پرانی جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے, اسی لیے تو ہم نے ان کو چھوڑا تھا. میں نے ابھی دوبارہ بات کی ہے کہ 2013 2018 ٹھیک ہے, ان 10 سالوں میں نواز شریف صاحب نے جو اسلامک ٹچ لگایا نا, وہ کوئی ایک ریفرنس پیش کریں آپ. وہ چھوڑے, وہ انہوں نے ٹچ لگائے تھے جن کی گود میں بیٹھ کے عمران خان صاحب آئے تھے, اور جن کی گود میں بیٹھ کے عمران خان صاحب جو ہے وہ پرواز کر رہے تھے, اور انہوں نے ان کو اوپر سے نیچے پھینک دیا. وہ اسلامک ٹچ نواز شریف کو اسی طریقے سے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ان لوگوں نے, جس طرح ابھی عمران خان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا. نواز شریف یوز ہوتا رہا ان کے ہاتھوں 88 کے اندر. یہ جو کچھ ہوا نواز شریف ان کے ہاتھوں یوز ہوا, جس طرح کے خان یوز ہوا, وہ ہمیں پتا ہے میرے بھائی. تو وہ آپ چھوڑ دیں, اس ٹاپک کو چھوڑ دیں, آپ کو دینی بات کریں, وہ بات پھر اور طرف چلی جائے گی. مجھے اچھی طریقے سے ہسٹری پتا ہے, ہم اس ہسٹری کا حصہ رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ اپنا کوئی دینی کوسچن ہے تو وہ آپ کر لیں. یہ نواز شریف صاحب نے کہاں دیا ہے جی؟ نواز شریف صاحب نے کب کہا جنت کا ٹکٹ بانٹا ہے انہوں نے؟ تو پھر عمران خان نے کب کہا کہ میں امت مسلمہ کا بڑا لیڈر ہوں؟ انہوں نے بھی تو نہیں کہا. جی یہ عمران خان صاحب جب سٹیج پہ چڑھے ہوئے تھے اور پیچھے سے قاسم سوری نے کہا تھا سرکار اسلامک ٹچ دیں, تو عمران خان نے اسے شٹ اپ کال دی تھی, یا اسی میں وہ تلا گیا تھا؟ کیا تلا گیا تھا؟ دیکھیں اگر آپ سے میں تو عمران خان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں. یار چھوڑ دیں, نہیں آپ جواز شریف کا دفاع کر رہے ہیں, میں تو عمران خان کا دفاع نہیں کر رہا. مجھے دفاع کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس بات کو بھی سراتن دیکھ کے نہیں مان رہے نا, تو مجھے قرآن نے حکم دیا ہے کہ میں نے اس سے آگے آپ کے سامنے دلیل نہیں رکھنی. جو غلط ہے وہ غلط ہے, آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں. یار دینی کو بات کریں, بس چھوڑ دیں اس ٹاپک کو, چھوڑیں, آپ دینی کو بات کریں. آپ اپنا کوشچن کریں, میں انشاءاللہ جواب دوں گا. یہ پولیٹیکل بحث کے لیے نہیں ہے جگہ, بالکل آپ دینی کوشچن کریں. آپ ایک کویسچن کریں آسان الفاظ میں, بحث نہیں کرنی آپ کو. میں نے بھی کہا تھا ایک آسان الفاظ میں کویسچن کریں, بس آخری موقع آپ کے پاس, بل نہیں ملے گا بھائی. نہ آپ دیکھیں میری ایک بات سن لیں, میں نہ آپ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں نہ مجھ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں. بھائی دینی بات کرنی ہے تو آپ کریں, پولیٹیکل بحث اگر آپ کو کرنی ہے نا تو آپ جیلم تشریف لیں انشاءاللہ تعالی. میں جس طرح بریلویوں کو اندر سے جانتا ہوں نا, میں پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی جانتا ہوں. فرق یہ ہے کہ یہ لوگ جب اسٹیبلشمنٹ کے تنخواہوں کے اوپر پال رہے ہوتے ہیں نا, اور جب ان کی گود میں بیٹھ کے الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں, اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ اچھی لگتی ہے. جب باہر نکلتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو, باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں میں قوم کی جنگ لڑ رہا ہوں. مجھے ان کی اصلیت پتا ہے, یہ سب لوگ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں بھائی, اس لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی, ان کے پاس کوئی دینی کوسچن نہیں ہے. دینی کوسچن ہو تو آپ اگلی دفعہ آ جائیے گا, ان کو دوبارہ ٹائم دے دیجیے گا. آپ نیکسٹ بھائی کو لے آئیں.